tagal. Kunin lang yan pa. Hugutin lang. Sige. Okay, padikit dito sir. Okay. Okay. Insert. Okay, kasa. Special kalabit. Okay. Ano to? Opa. Ayun sa isulod mo ang trigger. Okay. Aim mo na, aim. Sige pa. Maintain. Sige pa, isa pa. Change mag pa, change mag. Tanggal. I-press mo to. Dito lang natin. Yan. Tapos, Okay. palitan. Palitan mo. Okay. Pasok. Tapos kasa pa. Ikasama to. Yan. Okay. Inin. Side. Isa pa. Okay, sige. Release magazine pa. Okay. Kak mo pa. Tapos Yan, tapos kalabit. kalabit doon. Okay. Okay, Holster. Okay. Yan natin. Huwag mo muna takpan. Tingnan natin Ayun yung sa tama. tapali ha. Tama. Dito. Oh, tatlo. 1, 2, 3. Tatlo. Dito. Nasa ilalim na dito. 1, 2, 3. Okay pa rin. Tinamaan pa rin yung tiyan.